KKP kang Vibrance YouTube
channel ngai tha tu zo si te dalpa jesu min chi bai ka hun buk a hi pathian thu chom cha ngai tha khom na nei hitinu khang lai din mun ti chung changin pathian thu ngai tha dingin ki sing sa hitin jema sala chon pathian thu thing thom mun ni in sim hitin na septe bung khatna changgit Himalaya thagau thing tho chula chungu ahung tun pha le thil hi thena nei tan la ti chun Jerusalem Judea gam le Samari gam le kol kil tinga ka thu het pi te hung hiding la hiu tin adon hu a chun mun khat dang Timothy thot khat na bunga changgit thu Timothy thot khat na bunga changgit thu chule kun le achanau te le adi ka ama in sung mi te nek ding angai tu pi lo chun ginna cho phat santan ging lo mi sanga gilo zo a hi lalpan thu thing tho isim te malai som pi ta hen la tuni hin Krista thu hetu ti to kkp din mun ti hi ilung thimin lin hen la a pathian thu gen min thang Billy Graham thu gen pakhat kasim na chun pathian lal gam adinga na sem ka hin ka zin do phat le kaum na mun zo si in ka sung kun adinga hem America adinga hemin ka zin ngai pon leile ban sim tu thisan ei tan pa adingin ka zin dok sekhi ati Krista tu hetu Christian khang lai pol te hi pathianin ei kinep pina pathianin ei koina hi Halloween mu thei le ko chu ma hin ei ma phat sak tieng le ei ma doidanin pathian na sepna hin kal isun khak lawa uma ina sepna si pen tak hung ki patna hi pathina ki pat a hi athisanin ei tana mana athisana choksa hi wa je ga chun ama thu hetu dingin ei kinep pi a ei kinep pi na hi mun khat chawa Halloween mun zo si in athu hetu dingin pathinin ei kinep pi a ko chuma bik takin ko chuma pathin na sepna iwak mat phak iwak bat phak ting hi aman ei kinep pi na ai mai pu in lamin le ei kinep pi a athu hetu ana sem dingin Christian khanglai dingin chun iloi pol na in le ina sepna in le yum namun zo si a ama ahinna ini akipata khan I hun pumpi ama thu het pi tu Christian amagin umazui tu dingin amagin umazui tu ding aten akote hiwa Christian ung ki patna hi Christian khanglai pol din mun ti hi iwak ngai to khom ding khai Christian ung ki patna hi lal jesu khovel ahunga lal jesu khovel ahunga ima mo zo siu thagau lam ima mo zo siu asep chai ke nunga ama ji ga hu damna I chana thagau thing tho I chan ta nunga khan tisun anung zui te khan thu he tu hi na Christian hi na chu asulang ngal tawa Christian hi na wa suklat nau chu chan chin pha pu na te Christian hi nau chu thudik na ate tak na ate gin na ate in am na mun zo sevin ti khan asulang zelo thei to pin nung zui ten na se mo lang jesu van akal nungin thei to su in na se mo ache zela na se te bung som le pakhat na chang som ni le paguk na khan Antioch ko chu ma khan Christian ti in kovin angumo amau Christian kiti Halloween mi te khan aum da na khwet Christa zui tu aum da nu le atoi dan zo se athil hi zo se wa Christa zil sak na go tak omai je ko khan Christian ti na ko ta wa
zeni ki pada chun Christian hung pengin Christa zalin hinna nein hinna nei tu te chu amanung zui dinga ti te chu hitawa ko ma hi ko chu ma umpo ko chum ka ti bik chu ko ma hi ana sem dinga tel chum la go ko chum la go chum ma umpo hinna nei zo si te hi amana sem dinga athu he tu dinga e ko te chu hi wa zela ka chu na bi takin KKP Christian khang lai po te hi valai taka ithaha lai taka talen inei hoi lai taka ilung thim aha lai taka i theina atam lai taka pathian na sem the i hiu hi i wang apha ti chun je cho hi sing lain pathian na chu khoi sep du KKP program siam chawa pathian na i se poile thu he tu ting zo lo ahi la pin thak tanga la KKP program sep ding ngai sak dik lo ba i ina iu mai le thu he tu ting zo dik lo ahi in sung mi te inek le chak sum le pai ho na ngai saka thil gan adinga ki pelo i le ting zo lo ahi tunin i doi pen tap chu KKP Christian khang lai pol ki ti chu achom kim lamin begina i thei khama pathinin ana sep na ding ap te ko chuma thei khama e sep ding ap te hi thei to pi ti sem ding a hi full time begina umjeng thei lo i in ineya in ikile kita begina thei to pa sem ina tun le lung oilo ki phin chi ti khale dik kit zel lo ahi je ka chun hen khatin he them po ba tun saknan ke ma le le het saw ahi ka cha te la ka lien pen i tu hin Manipur ka suko ki padahin bill queer ke na hung panga branch committee in hung panga tu kum warin MSc na hung lakit na layo ko chum ading chu kaloi na ko chum kho ama a tukin angaya hey top asua ka ki pak pia hilele ka pa cha no ka ki hil nau chu pathian na isep na hi mun khat chau hilovin la ina le dingai ka thi loi pa te to pathian na sep khom na lim tak kha in hung tun le pau lum lo ti bang le auma asim pul la samai the ko chum ading ka the to pasu kha nu le pa ading lung kham le om theya je ka chun i hun i nei dan te hen thiam anga ya je ta ka chun Christa thu he tu hi apoi mo hi tu lai hu hen a hi na takin pathian thu tak lam kal sun to je la pathian lo pi na dinga pathian lal gam na ading ma sang a hin e ma nok sakna suk thak na e ma khat ve phul na suk thak na ma kal sun kha khi alo uma zela ka hin hun top ni pha le nangu ka he khapui ati te la ka pang ding alo uma je ka chun pieng thak Christian khang lai pol pang na nak chu ngun taka thisan e tan tu le e chatu in ichu e kile pi na hi hesing puma mun tinin athu he tu dingin mun tina Christian hi na sulang dingin e doi a hi ti hi khat ve thui di pas thelo ai mai the to zan tu ni hona je message ki pat a hin be in sung chaw pathian tu he tu ko chum chawa dinga mat theila hi le la in lamun le Christa ang mang no ma ang nga ka khola yin le hung nga boka la ne hola la business ai lo le la zil na munin le Christa ang nga ka zita ka chun le thu het pi tu zel dingin ang mang no ma hi ti hi tu ri huna hin amasa in je thu chom cha chu Christian khang lai pol ding dan chu neu cha e ka ba ta lang masanuma chun e lung thi maum neu cha wa tak lat be ka nok chu tu lai tak hi khofe la thil tung ngai lo ki khop the lo na thagau lama
aki tha da nung te are aki tha da theina tak pan la nung te are pan lak theina hun khove le thil tung ngai lo atunga gen chin angai poi he cheta je hun hin Christian khang lai po hi na hi laksak apoi mo lai tak a hi Daniel teloi pachan Daniel a Sadrak Mesak Abednego te kha Judagam Babylon lal Nebuchadnezzar avasima avalata agam lovun ava umu zietak muna layo chun apathino kha ahemil pova bangsi kasi ka gen khelem latimai theya begin ta ka git lo hi le ipathin ho het mil jing begin khong git ai lo hi le ipathin choi hoi hai jing kha ai po Sadrak Mesak Abednego te chun Juda gam ki pat in Babylon gam pathin min lam lo na munin le apathin cha hezingo a hezing be poilovin amadin gin takina umo tisun apathin a het now fiana na satak chetna achun atunga eule tulai taka hin Christian tak hi le hi lo chetna hi na satakin atunga Zizi ka chun tu hin chet na huna khang lai te idingui ti he hi tinu da ka hung git ke thei kit huna ki khom ding pe pa he khoma git huna lal pap choi hoi dinga alanga mai lo vin tu hi chet na huna umiu ti hi he to nga ya hovel e u sa ko e ho pi lo te gol tho e le ki khom thei lo vin te hi uma Sadrak Mesak Abednego te hi Nebuchadnezzar apathin aho nok lo je kun maybe sungin apai lu ti khai hewa je tak chana ka gen khom no pham ham chu maybe sungin nei gim anam po ba je chu to zani ti zo gen ka gen no ma khovel gim nam lo khovel hi wa Christian hi je kin khovel chu tho nga ya hilele khovel gim nam lo ala ki ngai ton la Sadrak Mesak Abednego chu maybe sungina pailu to maygi manam po Sadrak Mesak Abednego chu maybe sungina pailu to asam mong le kampo apunu le kampo iti Daniel bungthum chang somni le sagina khale nop le lani la khovel ki heidan hin Christian hi a hei ngai po Christian chupang tik lai le Christian khai ding ahe Sadrak Mesak Abednego chu gen non kit le maybe sunga mayim nam lo apunu le ka asamu le ka kin lo turin khovelin uma gen non kit talen zela khovel gim hi inam khop maya bran samatak tak khoi ta kai matun kil le khovel mi to ki khep na lo chu khovel gim nam ti na he hilele Christian hi na biegin mai hilowa khola ya umma aina umma hilele Christian hi na gim nam zo kha je kha tu hin pathinin e hol chu a he to lai tin gen tal he khovel hin e kang si Sadrak Mesak Abednego chu tu maybe khan akam se po asamule kam lo ewi him le chu tu lai Christian te ya big tagin Christian khang lai hi khovel e kang khop maya ai na takin YouTube channel thu gen bang hi tha da uma ki ngai pe lo wai chu bang ti una ki pan so nai lo Bible in Timothy in gen dai Ziltin na thudik angai pe lo hunung tungin tin anakhang te wazat zikin tun thulamin pe ta na ati hunu kha tu hin zehun chui tung ta zia ka chun Sadrak Mesak Abednego chu maybe sugin omo male main akang po asamule kang e chu e kang pai Korea gama ki pata ka gen khilem le ke po PUBG ang pota
Bible sang dana ka chapa ka gen kha je channel he chuma le lung na thi mai the he ilele ikiet na dingo branch committee member biela lapo biel pui tu in lai MSC ding la khu in lai PUBG ngolai chu kapa chalo ka kihil naw chu Bible sim ngai lo boy nang pathian na sem chu ina la pin dan ke le pathian la pol keu keu na mo lo ba chal vo poi mo tak la tu khi alo hi ka ti la ma le ki ngai tu mai tu lai thil hi nei zo khop mai tu lai thil hi nei zo khop mai Sadrak Meshach le Abednego chu maybe suina pailu to may gim anam pova tuin khovel gim hi inam taloba ken khat bang chu Christian khang lai pol hiden isamu he kang kil na sa khop mai heti mai mati mau cha ponu le kang lowahi e uchi pona a dante itoka chen dante hile Christian khang lai pol hem tile het thelo thing noi mi hem ai lo le e tua ye hem tile het thelo khopai Christian khang lai pol kim tai to zanu hin to ri ho en kari khois nop chu lalpan khovela ama adingin thisarin ongcho je ka chun khovel gim nam lovin o Sadrak Meshach le Abednego kha enton lew hen doi kasa Christian khang lai pol ti hi ngon takin Chris CHRIS TIAN chau ki koi hen la CHRIS ki rap le tien chau le meaning di tu ni hin nang ma khan Chris kha la not manga atien chau ding la hi ta ka hi la hi kha ding ala ti hi ngai poi mo devin kalung thima ka vele Christian khang lai message dinga Christian khang lai I na khan haksak na za chum chum ituk ta mai the pathian na the kham khama isep nine haksak na za chum chum ituk ta mai the ahin la lalpa na thu he tu dinga e ta hi jekin ka thi tingin athu he tu hiding ka hi ti hi tu ni unen thu puk na thak nei the le ven doi ka sa je chu chom cha in kong gen a hi ngai thu te lalpa malung som ta hen la amen